ত্রিপুরা বিধানসভাनि एसटी कमिटिनि आदं दलसा तिनि धलाय हांखर बेरायखा अ आदं बदल तिनि तै खोनाव हांखरनि काइब्रै मखास्तेनि खुंथामथि एसटी हस्टेल बेरायनायनो आदं बदल विधानसभानि एसटी कमिटिनि चेयरमैन एमएलए प्रमोद रियां कमिटिनि आदं एमएलए रामपद जमातिया मालाय फ्रुमक रंजित देबबर्मा नंदिता देबबर्मा रियां संग तंबायमानि आबनो कारिबो कमलपुर विधानसभा आमचानि हस्टेल बेरायनायफ्रु अ आदं बदलनि लगियो आमचानि एमएलए मनुष्कान्ति देब ताई आम्बासानि एमएलए चित्तरंजन देबबर्माबो तंखा एमएलए रामपद जमातिया साका एसटी हस्टेल बेराय पाई काइसा रिपोर्ट स्नामु विधानसभाव तिसा जागानो বিধানসভার কতগুলি কমিটি দেওয়া আছে 11 জন আমাদের এসটি কমিটির এটা এখানে আছে তো আমাদের এটা ভিজিট হচ্ছে কোথায় কোথায় হোস্টেল বিশেষ করে এসটির জন্য আমরা এসেছি ওনাদের কোম্পানি হলে ওখানে আমরা দেখি এটা যাহাতে তাদের জলের কোনো প্রবলেম না হয় স্বাস্থ্যের কোনো প্রবলেম না হয় নতুন শিক্ষানীতির জন্য তাদের স্বাস্থ্যের থেকে আরম্ভ করে খাওয়া টাওয়া থেকে আরম্ভ করে সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা অন্য কোনো মানে একসাথে থাকার কারণে অন্য কোনো চর্মরোগ হচ্ছে কিনা এর যাতে মানে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে এগুলি আমাদের ভিজিট করা হয়।